What's up mga kalabs? Nangita ba kag libre ra nga dulaanan sa mga anak pero pas ka ng lingawa? Hala, mga to tadrig dapita mga kalabs. So kani nga park ray mga kalabs, libre ra gyud para sa mga bata. Bisan asa pa kagikan, hala pwede ra gyud makadula. Unya ang nakanindot ta gyud ray mga kalabs kay gina-disinfect pod nila ning ilahang park. I mean kani mga ginadulaan diri sa park mga kalabs. Unya kay pas kapag yung mga sayuha mga kalabs, mga 8 yata or 8:30 min nangabot dinhi. So mao to pag abot namo nang hinlo pa sila, pero glory to God kay gitugtan ra pod mi nga makasulod diring dapita. So mao to pas kadyong lingawan ni Janila halos tanan iha yung gisak-an. Nakita gyud nako siya ang ka-excitement mga kalabs, ang kalipay nga dili mabayran sa usa ka bata nga nangitag dulaan. Anya ganahan kay ko pag abot na mo diri mga kalabs, so na po nako gi-apil sa video kay sige magud mig istorya ganina nga ang mga utility dai diri pas kang butana. Shout out sa imo ha sir, basta naka-uniform to siya gay nagtaga province. So, salamat jud kaayo kay nakasabot jud sila nga mao gini among giadto diring dapita. Nakita jud nako sa mata sa among anak mga kalabs na nag-spark jud taon yang mata, naglibog siya asa unahon niya dula. Gamayng panahon nga atong gihatag sa atong anak, dako na gyud kaay na siya kahimuan diha sa ilaha og dili jud na mabura sa ilang mga huna-huna. Mga kita mga ginikanan, mintras nga kanang mga bata pa atong mga anak ato gid silang kuyog-kuyugan. Unya ato gyud silang ubanan kay ning managko na sila ay mag-ugta sa nang gyud ta kay di na gyud na sila magpauban. Kung usa pa, minsan lang maging bata, so ato adyon ihatag ang kalipay sa itong mga anak basta makaya ragod po nato. Siyempre, kay libre naman di kaya kaayo aw. Shout out sa mga opisyalis sa taga-tagum, salamat yung taon sa pagmugna ninyo aning libre nga kanang dulaanan sa mga bata. Dako jud kay ni kahimuan diya sa ilaha, unya dako kay kalipay sa mga ginikanan pod nga makadula ang mga anak diri nga libre ra, unya unlimited time pa gyud. So wa jud namo gisayangan ang among higayon ni Janila mga kalabs, amo jud giusa-usa ang tanang sakaanan, tanang slide, tanang lingkuranan, tanang tuya-tuya. Basta makaya ra niya dula mga kalabs, hala ako jud gipagustuhan. Siyempre nalingaw mo ko aning bata mga kalabs kay pag abot namo diri niingon jud siya. Pwede dili sa ta manulod mama mananghid sa taron dili ta makasaban o di ba? Kanang dito ko na kuan sa iya na amis ang kalabs ba nga kinanglan jud bago manulod na adyo pagtugot bisan pa man sa mga nagbantay. So yan na, sana napasaya ka namin ni Papang, o di ba? Ana din siya i-post dayon mang para makita ni Ate Tami. Aw, kita jud kay ni Ate Tami ron nga ni mo gipauban. Aw. Kita po ni Kuya Jimwell, giingnan na mo nga manguli mi dayon nga nang hapit dayon mi dire pero kasabot ra man pod si Kuya Jim pag abot namo. So ayan mga kalabs, wala pa nakalaag dire, laag na mo sa E-Park Apocon. Have a blessed day!